Ha! Ekor ciami. Asli. Oke. Apa gunanya bawa porter? Nih, satu, minuman. Teh kota. Kota bro. Teh kota ultra ya. Diminum. Luar biasa, naiknya tajam. Ya.
Itu duri tok itu. Nancep itu. Hai. Headset medan rek. Mantap. Baru ini. Mana Papi? Di atas. Anakmu ya, Tan? Yo. Duri tok yuk. Duri tok lu. Thank you. Yo. Semangat Asri. Ayo kelong semua. Ayo. Dua kanan, dua kiri. Kiri. Asem. Oh, untung gak kena barang vital. Temenan nih. Bahaya guys. Running. Wow. Mantap.
Loh. Sakit temen?